Yeah, what's up guys? Good morning, good morning. Sarap nito guys. Oh. Panus. From Marinduque with love. Pangus. Iwain natin para masarap. Alam nyo guys, ginagawang porsilas to. Maliit pa ako. Yan o, yung ganyan. Ginagawang porsilas. Tapos utay-utay kinakain. Yung pa o, yung inihaw na samaral. Masarap o. Laki ng taba. Sarap ng taba mga idol oh. Yun ang masarap yung taba. So, yung ganyan, gagawin porsilas yan. Tapos utay-utay kinakain. Una yan, tatay Toknoy pagtaaw. Alam nyo ga mga idol yung pagtaaw. Salitang Marinduque yun, nagtataaw. Okay na yan mga